Our Parrots Commander SI Samim Siddiq. Our Parrots 2 in Command SI Snigdha Datta. Parade Commander SI Samim Siddiq, Parade 2 in Command SI Snigdha Datta. Bitamana. Jadi parade contingent makaku didengar. Parade contingent maka kau seni dintifunai kuda dintisigan. Parade contingent dol homu hai march pastor karone hajo hoise Aurora, F number 54 SSB Disney, Platoon Commander led by Inspector Vikram Singh. Sethi Platoon hisabai dong 54 Battalion SSB Disney, biko didendang Commander hisabai Inspector Vikram Singh haya. 27 Battalion SSB Howley, Platoon Commander Sub Inspector Sujit Singh. Nethi Ajay Sabai Nejisni 27 Battalion SSB Howley Dendang Commander hisabai SI Sujit Singha. Trityo District Executive Force Commander Nazrul Islam. District Executive Force Thampiang Ajay Sabai biko Parade Commander hisabai didendang Nazrul Islam. Sotojote NCC Boys Halbari College Commander Sudam Doimari, Flag Commander Udoy Doimari. Nethi Ajay Sabai NCC Boys Halbari College nipa biko Platoon Commander hisabai Sudam Doimari aro Flag Commander hisabai Udoy Doimari didendang. NCC Girls Halbari College Commander Ukharani Boro or Flag Commander Pranita Doimari. NCC Girls Halbari College because Platoon Commander hisabai Usarani Boro aro Flag Commander hisabai Pranita Doimari didendang. 6 number Hatorki Poraisali Boys Commander Vision Kumar Boro or Flag Commander Padma Busumotari. Hatorki Poraisali ni Boys Contingent Platoon Commander Vision Kumar Boro aro Flag Commander Pranita Doimari. Hatorki Poraisali Girls Flag Commander Pranita Boro or Flag Commander Antora Boro. Dain Ajay Sabai Good Shepherd National School ni bhai huasa. 8 number Good Shepherd National School Commander Jinko Doimari, Flag Commander Dhirab Goyari. 9 number Good Shepherd National School Commander Dorsa Malakar Boro, Flag Commander Sujumoni Khaikatari. এখানে পর হাজার হিসাবে আছে গ্রিনল্যান্ড ইংলিশ হাই সেকেন্ডারি পড়া গার্লস কন্টিজেন্ট প্রিয়া বড় প্লাটুন কমান্ডার গ্রিনল্যান্ড ইংলিশ হাই স্কুল সেকেন্ডারি পড়া গার্লস কন্টিজেন্ট তার পিছৰ দলটো হৈছে সেন্ট জেভিয়াৰ ইংলিশ হাই স্কুলৰ পৰা বয়জ কন্টিজেন্ট ফ্লেগ কমান্ডাৰ সেলাং গোৱাৰী Next is 13 Hanja Saint Xavier English School High Girls Contingent Platoon Commander Dipamoni Boro Ara Daimun Azaria Flag Commander Binu now
सालबारि हायार सेकेन्डारिनि बयज कन्टिजेन्ट प्लाटन कामान्डार हिसाबै दिलीप गयारी आरो रुबुं बसुमतारी फ्लेग कामान्डार हिसाबै दैदेनदों। बिनि उनावनो सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गार्लस कन्टिजेन्ट बेखौ दैदेनदों निजोरा बर' प्लाटन कामान्डार आरो सनिया बर'आ फ्लेग कामान्डार हिसाबै। बिनि उननि हानजाया जाहैबाय रुपहि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय प्लाटन कामान्डार हिसाबै समायना दैमारि आरो फ्लेग कामान्डार हिसाबै माइना बर'। बिनि उननि हानजाया जाहैबाय इउएन एकाडेमि रुपहिनिफ्राय बेखौ दैदेनदों प्लाटन कामान्डार हिसाबै हरिन्द्र बर' आरो फ्लेग कामान्डार हिसाबै बिथिका बसुमतारिया। बिनि उनाव सालबारि गार्लस हाई स्कुलनि कन्टिजेन्ट प्लाटन कामान्डारा जाहैबाय सिमा मोसाहारि आरो फ्लेग कामान्डारा जाहैबाय निजोरा मोसाहारि। बिनि उननि हानजाया जाहैबाय खुस्राबारि बर' हाई स्कुलनि खुस्राबारि बर' हाई स्कुलनि प्लाटन कामान्डारा जाहैबाय जनालिका बसुमतारी आरो फ्लेग कामान्डारा जाहैबाय हिमानि दैमारि। बिनि उननि हानजायानो जाहैबाय मध्य बिजनि हाई स्कुलनिफ्राय प्लाटन कामान्डार हिसाबै भाइटि गयारी आरो फ्लेग कामान्डार हिसाबै प्रणय बर'। 21 हानजा सालबारि जुनियर कलेजनिफ्राय प्लाटन कामान्डार हिसाबै परेश बसुमतारी आरो फ्लेग कामान्डार हिसाबै मन्जु बर'आ बेखौ दैदेनदों। আৰু এয়া পেৰেড বেণ্ড যুটীয়াভাৱে